ए मार मनटा कौन जे जाए माँ तू कांदले माँ हेले तो बापा कुआड़े जाई छंती ए पर्यंत तांकर देखा दर्शन नहीं झियो कि एते दिन ही गलानी से कुआड़े गले कोठी रहिले सेरा मु निजे मध्य जानी पारुनी हेले माँ मो मन कहूची तो बापा तो पाखक निश्चय फेरी आसुथिबे रे माँ निश्चय फेरी आसुथिबे गायत्री अरे मो झील केमिति अछि तुमको झील कथा मन पड़ला केमिति अरे हमर भाई से छपन हाँ छपन को मो साक्षात करथिली सही मत खबर देथिला हे विशाल तुम घर को लक्ष्मी आसी छंती हसने आम घर को लक्ष्मी प्रतिमाटी आसथी देखिलो देखिलो ना ना तुमको देवी नेला एते दिन कोठी तो के जानी आज झीर कथा मन पड़ारो चली आसी जे करबा पई ना ना मु तुमको देवी नेला अरे गायत्री काहे की अपूजा होचो आसो हे देखिलो कोटा आनी देखिलो ए सब हाँ कोन प्रथमे मत झील को दियो दौची बाबा दौची एमती व्यस्त काहे के होछ कहला रुह झियो कांदना रे माँ कांदना काहे की कांदुछ अरे तुम एते गुडे टंका अरे गायत्री तमे हेई टंका देखि तमे एते टंका कहूच जदि एई टंका तमे गणी पारुन जेते बेले टंका ऊपर पहाड़ ठिया करई देबी सेते बेले तमे पूरा अचेत होई जीवो हेली स्वामी तुम तो साधारण राजवैद्य तुम पाखरे पुणी एते टंका तमे किछि खराब काम करी एते टंका रोजगार करिन तो नहीं गायत्री मु काहे की खराब काम कबी मु भलो काम करिछि भलो रोजगार करूछि देखिबो आहुरी अधिक रोजगार करिबी तम पाई आउ ए झियो पाई तुम सत कहू स्वामी हाँ बहुत साधनार सिद्धि गायत्री हाँ स्वामी ए झियोटा कौ नक्षत्र रे जन्म हैछि बहु नक्षत्र जन्म होइछि हाँ से तो रोहिणी नक्षत्र जन्म होइछि रोहिणी नक्षत्र रे हेली स्वामी ए कथा हठात पचारिबार कारण हे गायत्री तमे बुझी पारिबनी मते झियो दरकार ए सब कोन कहूछ मु तो जमार बुझी पारुनी हे झियो को बलि देले आमे पहाच ऊपर पहाच ठिया हे जीवा ए सब तो कोन कहूछ तू पागल हो गला बोधे देलो मो झियो को मते देलो हे गायत्री तबे मो कथा को बुझो गोटे झियो छाऊ आउ केते झियो आसीबो तबे कोन बुझी पारिछो भगवान तुम बाप हे एमिति कथा चिंता करूछ केमिति देलो मो झियो को देलो मते हाय गायत्री मो कथा को टिके बुझो आमे तो हे झियो को बलि देले बहुत खुशी रे रहिबू आहु ओडरे संतानटे नथिबारु ए साई पड़साटर केते गंजन सहिछि जेते बेले
କୋଳରେ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାକୁ ପୁଣି ତମେ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ? ଦେଲ ଦେଲ ମୋ ଝିଅକୁ ମତେ ଦେଲ। ହେ ଗାୟତ୍ରୀ, ଏଠି କଣ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି? ନା ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ମୁଁ? ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ଠିକ୍ ପ୍ରହାର କରିବି ମୁଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଗାୟତ୍ରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲି ପରା। ଆରେ ମତେ କାହିଁକି ରାଗୁଛ? ତୁମେ ଥଟ୍ଟା କରିଥିଲ? ହଁ ଗାୟତ୍ରୀ। ଏମିତି ଥଟ୍ଟା କିଏ କରେ? ଗାୟତ୍ରୀ, ତମେ ତ ପୁରା ରାଗି ଯାଇଛ। ସତରେ ତମେ ପୁରା ରାଗି ଗଲେ ଏ କଲା ହେଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଛ। ସତରେ ଗାୟତ୍ରୀ, ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଥଟ୍ଟା କରିବିନି। ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଦେଖ ଆଉ ଏମିତି କଥା ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବନି। ନା ଗାୟତ୍ରୀ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମ କୁଳରେ ସନ୍ତାନଟି ହେଇଛି। ହଁ ଗାୟତ୍ରୀ। ଆମର ବାକି ଜୀବନ ଏଇ ସନ୍ତାନର ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଆମେ ବିତେଇ ଦେବା। ଠିକ ଅଛି ଗାୟତ୍ରୀ। ହେଲେ ଗାୟତ୍ରୀ, ତମେ ଜାଣିଛ ଅଧରାତ୍ରି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ସ୍ୱାମୀ, ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି। ହଁ 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 ହଁ, ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଚାଲ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। ବାପ ହେ ଝିଅର ମରଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ବୁଦ୍ଧିସି ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସତରେ ମୋ ଝିଅକୁ ସେ ନିଜର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ବଳି ଦିଅନ୍ତି, ନା ନା, ମୁଁ ସେ କଥା କେବେ ବି ହେବାକୁ ଦେବୁନି। ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଏଇ ଘର ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। तमे अधा रात्रि तमे छाड़ी चले जाइछ गायत्री तमको छाड़ी बिन गायत्री तमे चौड़ी थिले मध्य मो निश्चय खोजबी आउ जेमिति हेले से झियकु मो बलि देबी सही चामुंडा मंदिर रे
ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ମୁଁ ତା ପଛେ ପଛେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଏ ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀକୁ ଆଉ ସେଇ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ।